Good morning viewers. আজি ফজিৰলা খবৰটি অনিয়ন সবকে भी स्वागत কৰি আছে सबसे आगे खबर আহি থকা দুলি 211th भानु जयंती लगा सेलिब्रेशन कुंतु नेपाली गोरखा कम्युनिटी खान प्रादुली हमरो चिन्हारी नागालैंड प्रांत HCNP खान प्रादु होली क्रॉस ऑडिटोरियम डिमापुर दिले जा कल लगा दिनते ऑर्गेनाइज करिছে আৰু ইদিদিলে নাগালেণ্ড লগা ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ ইয়ান্থাংগ পেটন বি চিফ গেষ্ট থাকিছে বিনা জানকাৰী পাইছে ওয়াই পেটন দেউলে এডভাইজাৰ ফৰ ফিশাৰিজ এণ্ড একুৱাটিক ৰিসোৰ্সেস এ পাংজাং জামেৰ আৰু আলাক ইনভাইটিছ খান বি শামিল থাকিছে বিনা খবৰ পাই আছে এতে ওয়াই পেটন লগা এড্ৰেছ হৈ থকা সময়তে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰাদুলি নেপালী কথা কৰি থকা কমিউনিটি মানে গোৰখা কমিউনিটি খান লগা যোনটো নাগালেণ্ড লগা গ্ৰোথ আৰু নাগালেণ্ড লগা হাৰমনি লগা কন্ট্ৰিবিউশন ওপৰত বি তাৰপৰলে কথা খান কৰিছে বিনা খবৰ পাই আছে ওয়াই পেটন প্ৰাদুলি যোনটো ভানু ভক্তা আচাৰ্য লগা কাম দুলে কোনটোলে रामायणा दे नेपाली दे ट्रांसलेट कुरा निमिति आरो त्यो पढुले क्लासिकल लिटरेचर के अरबी बेसी एक्सेसिबल बनावले निमिति उले ताइब्रादो भानुभक्त आचार्य लगाइतो काम के भी ताइब्रा रेस्पेक्ट करिसे आरो ताइब्रादो गोरखा आरो नेपाली कम्युनिटीज लगा जुनदुले नागालैंड लगा डेवलपमेंट स्पेशली एजुकेशन दे हुले भी हेल्थ केयर दे हुले भी ट्रेड दे हुले भी आरो एग्रीकल्चर दे हुले भी इतो लगा सिग्निफिकेंट contribution laga upor bi tabra acknowledge kurise taibra dile idu event to especially academic excellence kan students kan laga majode alak communities kan laga majode dile idu pra kura do idule education role to kiman important ase society ke progress kuribol nimidi idu laga upor bi taibra kothan kurise education dile sobse ekta strong foundation ase society laga progress nimidi binabi taibra kuise ताइब्रा इदिबि कुशे कि जितिया आमान ब्रा रिकॉग्नाइज करिगिना आरो यंग स्कॉलर्स कन के एनकरेज करिबो इदु ब्राहि हुले स्टेट लगा फ्यूचर निमिते आमान ब्रा इन्वेस्ट करियासे किनाबि डेपुटी चीफ मिनिस्टर वाई पेटन ब्रा कुशे आरो ताइब्रा इदिबि कुशे कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन खान कुंतु हमरो चिन्हारी नागालैंड प्रांत कोन खान ब्रादुले ता लगा ट्रेडिशंस खान निमिते आरो लर्निंग के बढ़ावा दिबोले निमिते बिले इदन के काम करा पड़े ता हमरा बेसी खुशी पाइ बिना भी कुछ ताइब्रा इदिबि कुशे कि कम्युनिटीज खान दुले कल्चरल आइडेंटिटी नागा निमिते एकता बेसी स्ट्रांग आसे किना कुछ ताहान ब्रादुले लार्जर सोसाइटी दिबि बेसी इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करे किना भी ताइब्रा कुछ खबर एकता पाइ दागा दुले जा कल लगा फुजिर डिमापुर रेलवे स्टेशन दे यदि एकता डेड बॉडी दुले रिकवर होइसे किना जानले पाइसे ऑफिशियल्स खान दुकुंदु गवर्नमेंट रेलवे पुलिस আছে তাই খান লাগা হিসাব pra দিলে यदि इदु बॉडी दो फजिर लगा 6:30 निचना दे पाइसे किना कोआसे आरो इदु डिसीज लगा नाम दुले लवितो जिमो আছে তাইতো 25 साल लगा আছে आरो তাইতো कोहिमा लगा नागा बाजार लगा बुइ थाका मानु আছে किना भी तानब्रा कुछ पुलिस खान प्राइदि भी कुछ कि इदु बॉडी दे इको भी इनेका फॉल पे लगा साइंस खान तो थागाने इतो आंदो निशान खान तो थागाने और इदु पडुले फैमिली खान लगा रिक्वेस्ट करा पिछदिले इदु पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन खान भी इको भी कुराने किने भी तान बकुसे इदु डेड बॉडी दुले फैमिली खान के हैंड ओवर करिना कोहिमा दे लई जासे किने भी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस दिमापुर खान पर खबर करना थागा दुले अमिगन सब के भी जनाई दिएसी पूरा नोटिस दे मानुवान बिशी प्रॉब्ले মই নিজৰ কে বি ইনস্টাগ্রাম দেউলে মেসেজ করনা मनोज ইদুলাকা উপরে লিংক কিতে দিব লিংক লাগে where is the humanity where is the respect where is the link কুইনা মাথা পুরা বিয়া করনা দেখছে ইদুলে স্পেশালি আসাম প্রॉब्ले একটা বেশি ইনসিডেন্ট একটা ভাইরাল হই থাকা দে কোনটো দিলে আসাম লাগা মাইকি একজন কোলা নাম আর্চিতা ফুকান কুইনা থাকা দিলে তাই দুনিকা পর্ন ইন্ডাস্ট্রি দিলে শামিল হইছে কুইনা ইদুলাকা উপরে দিলে বেশি ভাইরাল হই দেখছে इदु हमेदे अमन प्रक्रिया जानकारी पाइसे कि इदु अर्जिदा फुकान लगा इको भी इनेका मानु दो एक्जिस्ट ना करा लगा से किने क्वासे इदु शकल खान थाका दुले इदु तो एआई प्रा एडिट करना ताई निजोर लगा एक्स बॉयफ्रेंड प्रा दुले इनेका इमेज खान तो शेयर करिसे किने भी कुछ हुले भी इनेका जुन दुले मानु अर्जिदा फुकान ताई दुले को भी पोर्न इंडस्ट्री दे को भी रिलेटेबल नाइ किने भी जानकारी पाइसे और इदु मामला दे जा काले लगा दिन दिउले अर्चिदा फुकान लगा जंतु एक्स लवर আছে তাইকে भी पुलिस खान प्रा गिरफ्तार करले सेगुना भी जानकारी पाइसे इदु मोता लगा नाम तो प्रतिम बोरा আছে गुना भी कोसे और इदुगे डिब्रुगढ़ पुलिस खान प्रा दो साइबर डिफेमेशन स्पेशली तालगा एक्स गर्लफ्रेंड लगा उपरे जंतु एआई मॉर्फ एक्सप्लिसिट इमेज खान सोशल मीडिया शेयर करने में दिउले ताके एक्शन ले सेगुना भी जानकारी पाइसे यदि उले
idu mota kunlaga naam Pratim Bora ase tai pra do AI tools kuntu Mid Journey Desire AI aru Open Art pra luina Bora pra dili fake pornographic visuals khan aru multiple fake profiles khan dili content ke share kuribole nimidi idu probably hamra share kurishi bina kwasi idu sob laga piche dibli idu ex boyfriend laga ineka dimag thakiche bina bi jankari pai ase police khan pra dili digital identities khan ke investigate kuri ase aru idu bore ta ke alag alag section laga hisab te bharatiya nya sanhita laga hisab te giraftar kurishi bina bi jankari pai ase idia কোন কোন মানুহ মুকে লিংক মাগি মাগিনা দিমাগ বিয়া কৰিছে তানকি কো ইটো লিংক আপুনি কিতাবি নাপাব কিনাবি আমার লাগা যোনটো মানুহ মুকে স্পেশালি ভিউয়ার্স অনুমতি থাকে এইটো আনকি বলে জানকাৰী দি আছে that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead